Ayun daw pa. Bakit? Saan mo? Video ha. Ako, pabigyan ko ha. Oh. Yeah, shout out. What's up? Hina. Ana. Siya. Siya. What's up? Pugi, papugi, papugi. Ayos. Oh, harvest na yun. Unsa may size na daw? Siya. Dagko na, dagko. 5. 5? Oh, nag-harvest na si Graham. Oh. Dami mo na harvest, Graham. Ah. Grabe. Pero guys, ang ano, mga manok. Meka, What's up? Thank you.